समय एवं सदाप्रभु को धन्यवाद दूची एवं ख्रीष्ट नाम आज वक्ता को आह्वान करे एवं समय देवा चाहे वाक्य शुणवा निमंते आम मान निमंते कान अच्छी किंतु कान थिले अनेक लोग शुणी पार जेहेतु कान थिले मन भी दरकार तेणु मन सहित आम शुणा जदि सेफ जोन अच्छा वीडियो को आसतु आदि वीडियो को आसी पार ना मन एवं कान को आम एटेंशन रखा एवं वाक्य को शुणा यही समय रेप सतीश कुमार लिमा समस्त परिचय खड़गपुर सेवा कार्य करी प्रभु तांको भार दे अच्छा सेवा कार्य कर समय रेप सतीश कुमार लिमा को देउछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आम को अनुग्रह करे आउ गोटे प्रातः काल अति सुंदर समय अनेक आशीर्वादर सहित आम को से प्रदान करी अछंती। तांकरी गौरव करिबा पई, तांकर प्रशंसा करिबा पई, तांको धन्यवाद देबा पई, तांको आशीर्वादर अंशी हेबा पई प्रभु आम को सुजोग प्रदान करी अछंती। से प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। यही समय आमने विभिन्न विषय पर प्रार्थना करियछु एवं तत्संगे संगे आमने गीत माध्यम प्रभुंकर गौरव करियछु। क्षमा पाइबा विषय रे आमने गीत गान करियछु। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। जो माने प्रार्थना करियछंती आ गीत गान करियछंती प्रभु से मान को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। तेबे आसु आमने वाक्य निकटवर्ती हेबा। आई प्रातः समय आमने पवित्र बाइबल रो गोटे अंश पाठ करिबा। द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक तार 4 अध्याय आमने 16 पद एवं 17 पद पाठ करिबा। द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक 4 अध्याय 16 पद एवं 17 पद एठारे प्रकार लेखा अछि। तेणु आम्भे माने क्लांत हेउ नाहु, किंतु आम्भ मानकर बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आम्भ मानकर आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत हेउछि। कारण एही क्षण काल स्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भ मानक निमंते अनंत काल स्थायी महा गौरव साधन करुअछि। प्रभु ए पठित अंश द्वारा आम को आशीर्वाद करंतु। एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई और पालन करिबा पई आम को ऊर्ध्वर साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। प्रिय बंधुगण, जगत रे प्रत्येक जीवन रे दुख रही अछि, सुख रही अछि, क्लेश रही अछि, जंत्रणा रही अछि। अनेक प्रकार समस्या मध्य दे आम को जगत रे जीवा को होई थाए। एहा माने समस्त अनुभव मध्य अनुभवी अटु आमने समस्ते। आ जगत रे केही मध्य दुख को भल पाई न थांती, समस्ते आमने सुख चाहि थाउ। सुख पाइबा पई लोक माने विभिन्न प्रकार कार्य करि थांती। बुढ़ा पारे टिके सुख पाइबी, वृद्ध अवस्था टिके सुख पाइबी बोली लोक माने केई LIC करि थांती। आ विभिन्न प्रकार कार्य से समस्त विषय मु वर्णना करिबे नाही। किंतु बाइबल प्रकाश करे जे परमेश्वर से कौनसी मनुष्य संतान को स्व इच्छा रे क्लेश दियंती नाही। विलाप पुस्तक 3 अध्याय तार 27 पद। परमेश्वर स्व इच्छा रे क्लेश दियंती नाही। एवं आमने समस्ते मध्य भल भाव रे ताहा जानियछु जे आदमंकर अबाध्यता सकाशे जगत मध्य रे क्लेश प्रवेश कला। आदमंकर अबाध्यता रूप पाप सकाशु जगत मध्य रे क्लेश प्रवेश करियछि। आ जगत रे वर्तमान जगत रे जेते मात्रा रे अधर्म वृद्धि पाउअछि, लोक मानक मध्य रे सेते क्लेश मध्य वृद्धि पाउअछि। एई जो क्लेश आममानकर जीवन रे आसी थाए ताहा मानक टंका हरण करि नै पारबो नाही, किंबा आममानकर कौनसी प्रकार पद पदवी किंबा कौनसी डेजिग्नेशन किंबा कौनसी विषय जा पछरे मनुष्य गोड़े थाए से माने आममानकर क्लेशरु आममानक मुक्त करि पारिबे नाही, मुक्त करि पारिबे नाही। केही मध्य क्लेश को दुख को भल पाई न थांती। किंतु आज वाक्य रे लिखा जाइछि 17 पद रे, कारण एही क्षण काल स्थायी लघु क्लेश ईश्वरंकर वाक्य निमंते, ईश्वरंकर राज्य निमंते, ईश्वरंकर मंडली निमंते, ईश्वरंकर नाम निमंते जो क्लेश आममानकर जीवन रे आसी थाए ताहा तो किछि नुहे बोली पाउल एठार लेखु अछंती। लघु क्लेश
लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ଆଣି ଦେଉଅଛି ବା ମହାଗୌରବ ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଅଛି ସାଧନ କରୁଅଛି। ତେବେ କ୍ଲେଶ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମହାଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖ ପଛରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ଲେଶ ତ ରହିଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଅଛି, ନିନ୍ଦା ରହିଅଛି, ଅପମାନ ରହିଅଛି, ଅଭାବ ରହିଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଉପକାରଜନକ କ୍ଲେଶ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉପକାରଜନକ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାରକୁ ଆମମାନେ ଖୋଜିବାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେଶ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ, ସେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହୋଇଥାଏ। সেই বিষয়ରୁ ଆମେ এই ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଅଛୁ। କ୍ଲେଶ ସକାଶେ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଏହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଓ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କର୍ମ ସକାଶେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆପଣା କର୍ମ ସକାଶେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ତ ବେଳେବେଳେ ମାନେ କାହାର ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ, କାହାର ତ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ଆସିଥାଏ। କେହି ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, କେହି ମାନସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମନର ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ଧନ ଥିବ, ଭଲ ପରିବାର ଥିବ, ଘର ଥିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଥାଏ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରରୁ କାହାର ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମିଶୁନଥିବ, ଦେଖିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି। କେହି ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାହା ଦେଖିଥାଉ। କେହି ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଅଜ୍ଞାନତା ସକାଶୁ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମୂର୍ଖାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ସକାଶୁ କେହି ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ କେହି ତ ଅସାବଧାନତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସକାଶୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ, ପରେ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସାବଧାନତାର ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ସକାଶୁ, ନିଜର ଭୁଲ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ତା ସହିତ ମିଶିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ମାନେ ଦେଖିଅଛୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଧରି କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ନିଜର ଭୁଲ ସକାଶୁ, ଜ୍ଞାତରେ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବା ସକାଶୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ କେହି ନିଜର ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣ, ଅବହେଳାର ଗୁଣ ବା ଅଳସୁଆମୀର ଗୁଣ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏହି ଦୁଃଖ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ। ଅଳସୁଆ କରିବା, କାଲିକି କରିବି, ପରଦିନକୁ କରିବି, ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ପାଇଁ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଜଗତରେ, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ସକାଶୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କେହି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ସକାଶୁ ସାମାଜିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ପିତାମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଥିବେ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥିବେ, ତା ସକାଶୁ ପିଲାମାନେ
से निंदा अपमान किंबा कष्ट जंत्रणा दुख पाइबा अनेक जीवन किसी लोक जीवन में देखि थाउ एवं काहारी काहारी जीवन रे माने से माने हड़बड़ई करी काम करिवे चंचलमती भाव से माने काम करिवे आग पछ चिंता न करी उत्तम मंद विषय भल विचार चिंता न करी से माने कार्य करि थांती कोनोसी डिसीजन निष्पत्ति संगे संगे से माने नहीं थांती सेथिपाई मध्य कई दुख पाई थांती आ अनेक लोक तो समय जो समय रे जो कार्य करिवार आवश्यकता थाए समय को मूल्यवान मने न करी से माने दुख पाई थांती एथिरे माने समस्ते एथिरे एई प्रकार दुख आमनकर समस्तंकर जे पाठ पढ़िबा समय रे समय को मूल्यवान दे जदि आमने पढ़ी थांतु आमने आज दुख पाई न थांतु समस्ते प्राय तो कई समय को मूल्यवान मने न करी दुख पाई थांती कई तो सुजोग को हाथ छड़ा करि देई से माने दुख पाई थांती जो सुजोग परमेश्वर देई थांती जीवन को उत्कृष्ट भाव में निर्माण करिबा पई किंबा अन्य को सहाय्य करिबा पई किंबा निजर परिचय को स्थापन करिबा पई से सुजोग को हाथ छड़ा करदेला परे तापरे अनेक दुख जंत्रणा कष्ट आसी थाए कौनसी लोक वृद्ध बयस रे दुख पाई थांती निजर संतान संतति मान ठारू कारण से माने उपयुक्त समय रे संतान संतति प्रति बाड़ी व्यवहार करि न थांती बा से निज पिला मान को शिक्षा और संस्कार से माने देई न थांती अत्यधिक गेल अत्यधिक स्नेह प्रेम रे बढ़ई थांती एवं समस्त किछि करिबा पई से माने अलाउ करि देई थांती निजर संतान संतति मानकर भूल को से माने देखिले मध्य अणदेखा करि देई थांती सेति पई से माने वृद्ध अवस्था रे सेही संतान संतति मानक द्वारा से माने दुख पाई थांती कष्ट जंत्रणा पाई थांती ए समस्त विषय आलोचना कला बेले गोटे विषय मने पड़े गालातीय पुस्तक 6 अध्याय तार 6 पदर लिखा जाई अछि मनुष्य जहा बुणे से ताहा ही काटिबो अर्थात मनुष्यर कर्मर फल अनुसार से दुख जंत्रणा कष्ट क्लेश बा सुख बा आमोद प्रमोद बा आउ किछि उत्तम विषय मध्य से ताहा पाइबो तार कार्य अनुसार मनुष्य जहा बुणिबो ताहा काटिबो अर्थात मोर कहिबार उद्देश्य जे मनुष्य अपना त्रुटि एवं अपना पाप सकाशे से अनेक क्लेश भोग करि थाए अपना पाप अपना अपराध अपना त्रुटि अपना अवहेला किंबा अपना अलस्यामीर गुण सकाशु से दुख कष्ट जंत्रणा क्लेश से पाई थाए एवं मध्य जेतेबेले इस्राएल लोक माने मिस्र देशर बाहरी आसुचंती मिस्र समस्त मिस्र देशर समस्त प्रथा संस्कार अभ्यास परित्याग करिवे एक नूतन संस्कार से माने स्थापन करिवे नूतन राज्य मध्य नूतन देश मध्य रे एवं नूतन विषय समस्त से मानकर आरंभ हेबो प्रवेश करिबा पूर्वरु प्रांतर मध्य रे परमेश्वर से मान को किछि किछि व्यवस्था विधि विधान शिक्षा चेतना से मान को प्रदान करूछंती द्वितीय विवरण पुस्तक पूरा 28 पद जदि आमने पढ़िबा ताहले जानि परिबा जे परमेश्वर विधि विधान शिक्षा वाक्य व्यवस्था को जदि न मानिबो ताहले को प्रकार रोग आसीबो गोटे लिस्ट सेठारे दिया जाई अछि द्वितीय विवरण पुस्तक 28 अध्याय 58 पदरु 60 पद पर्यंत परमेश्वर वाक्य को न मानिले विभिन्न प्रकार दुख दंड रूप असुस्थता क्लेश जंत्रणा एवं माने चिरस्थायी व्यथा चिरस्थायी घा देवा बोली सेठारे उल्लेख करा जाई अछि तार अर्थ ताहा तो से मान थिला किंतु आज मध्य आमने परमेश्वर दृष्टि रे अबाध्य हेउ परमेश्वर दृष्टि रे आमने मंद कार्य जानी शुणी करू जाकि अपराध बोली कहा जाए ताहा जदि करू ताहले आमन को निश्चित भाव में दंड दुख क्लेश कष्ट आमन जीवन रे आसी थाए आमन जीवन रे आसी थाए आमने आउ गोटे उदाहरण मध्य आमने नहीं पारू जाकि प्रेरित पुस्तक तार 12 अध्याय 23 पद आउ 24 पद रे गोटे निरूपित दिन रे हेरोद राजा से उत्तम राजकीय वस्त्र परिधान कले एवं तापरे से मंच उपरे ठिया हेले किछि वक्तृता देबा पई जेतेबेले से आरंभ कले लोक माने आश्चर्य हेले ए तो आम राजा हेरोदंकर स्वर नुहे ए तो कोनोसी देवतांकर स्वर जेतेबेले ताहा कहि अछंती तत्क्षणात सदाप्रभुंकर जणे दूत आसी तांको ए प्रकार आघात कले से तळे पड़िले एवं कीटमानक द्वारा भक्षित हेले आउ से प्राण त्याग करिथिले से लिखा जाए स्पष्ट भाव में कारण से परमेश्वर को गौरव कले नहीं मंगलदान पाइले से भाषा पाइले समस्त विषय पाइले किंतु परमेश्वर को गौरव न देबारु तांको जीवन में मृत्युजनक कष्ट क्लेश कीटमान द्वारा भक्षित हेबार कष्ट क्लेश तांको जीवन में आसिला तार अर्थ मनुष्य निर्मित होइछि परमेश्वर को गौरव करिबा पई
मनुष्य निर्मित होइछि परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा पई। जदि एई मुख्य कार्य जदि आमने निजको पृथक रखिदो ताहले निश्चित भाव आम मानकर जीवन रे कष्ट क्लेश जंत्रणा दुख अवनति निंदा अपमान ए समस्त विषय आमने पाइबा। अर्थात मोटामोटी भाव रे कहिबा को गले आम मानकर जीवन रे दुख कष्ट क्लेश जंत्रणा निश्चित भाव रे रही अछि। किंतु आमको द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक तार 7 अध्याय 8 पदरु 11 पद पर्यंत किंतु 10 पद जदि आमने पढ़ू लेखा जाई अछि दुख मनुष्य जीवन रे दुई प्रकार बा कष्ट जंत्रणा दुई प्रकार होई थाए। गोटे ईश्वरंकर इच्छा अनुसार जो दुख आसी थाए ताहा परित्राण निमंते बोली लेखा जाई अछि। ईश्वरंकर इच्छा अनुसारे अर्थात एई पदरु आमने जानिबा को पारुअछो आम्मानकर उपकार निमंते आम्मानकर परित्राण निमंते आम्मानकर उन्नति निमंते परमेश्वर आम्मानकर जीवन रे कोनोसी दुख को कोनोसी जंत्रणा को से एलाउ करंती ताहा परमेश्वर अनुमति दियंती। मनुष्य बेले बेले से दुख कष्ट जंत्रणा सही न पारी से अपना ट्रैक चेंज करी थाए आउ टिके दुख पाई थाए। प्रथम दशा अपेक्षा द्वितीय दशा ता जीवन रे भयंकर हेई थाए किंतु परमेश्वर किछि किछि दुख आमनकु देई थांती। सेटा लेखा जाय जे स्पष्ट भाव रे जहा सकासु अनुताप बा मन परिवर्तन करबा को पड़े नाही। ता तळे लेखा जायछि मात्र सांसारिक दुख मृत्यु जन्माए। अर्थात एथिरे दुई प्रकार दुख आमने देखुअछु दुई प्रकार जंत्रणा दुई प्रकार कष्ट दुख आमने देखिबा को पारुअछु ईश्वरंकर इच्छारु आसीथिबा दुख एवं आउ गोटे सांसारिक दुख। सांसारिक दुख विषय आमने एते समय वर्तमान आलोचना कलु ताहा आमनकर कर्म सकाशु मनुष्य जहा बुणिबो ताहा काटिबो। एहा सांसारिक दुख मनुष्यर पाप सकाशु अपराध वृद्धि हेउसेबा सकाशु मनुष्य अवहेला करिबा सकाशु मनुष्य अलसुआ करिबा अलसुआमीर गुण सकाशु बा अकारणे निजर स्वार्थ पूर्ण करी अन्य मानकर सहित शत्रु हेबा सकाशु मनुष्य बेले बेले दुख पाई थाए। एहा सांसारिक सुख। आउ गोटे सुख विषय जहाँ से 7:10 पर द्वितीय कोरिन्थीय 7:10 रे लेखा जाई अछि ताहा परित्राणजनक ईश्वर दत्त दुख ताहा परित्राणजनक। अर्थात ईश्वरंकर इच्छारु मध्य दुख आसी थाए ताहा मनुष्यर उपकारजनक होई थाए ताहा मनुष्यर मंगलजनक होई थाए एवं ताहा मनुष्य निमंते अनेक प्रकार आशीर्वाद उत्पन्न करि थाए। तेबे आज आमनकर जीवन में जो प्रकार दुख रही अछि से दुख मध्यरु आमने दुख मध्य सकाशु निरुत्साहित न होई आमने से दुख मध्यरु आमने पॉजिटिव विषय खोजिबार आवश्यकता रही। दुख मध्यरे आमनकर पई स्ट्रेंथ आमनकर पई बल को आमने खोजिबार आवश्यकता रही। से दुख को आमनकर जीवन रे आशीर्वादर निर्झर स्वरूप अस्त्र भाव रे आमनको व्यवहार करिबार आवश्यकता रही अछि। केतेबेले ताहा ही पारिबो जेतेबेले दुख समय रे आमने परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा दुख समय रे आमने परमेश्वरंकर गौरव करिबा दुख समय रे आमने ट्रैक चेंज न करी धैर्यर सहित परमेश्वरंकर सहित आमने रहिथिबा। मनुष्य जीवन रे अप डाउन माने उतार चढ़ाव तो निश्चित भाव में आसब उन्नति अवनति बेले बेले आसी थाए। कौनसी लोक केवल उन्नति पथरे ही गमन करुए ताहा केबे भी हेई पारे नाही। परमेश्वर उपदेशक पुस्तक 7 अध्याय तार 14 पद अनुसार परमेश्वर प्रत्येक जीवन में दुख पर सुख सुख पर दुख से पाखे पाखे रखी अछंती। जेपरि दुख समय रे से परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेबो सुख समय रे परमेश्वर को धन्यवाद देबो एथिपाई परमेश्वर रखी अछंती। तेबे से दुखर समय रे आमको से दुख मध्य परमेश्वरंकर उपस्थिति को खोजिबार आवश्यकता रही अछि। से दुख को आमनकर अस्त्र भाव रे व्यवहार करी आमने आगो को बढ़िबार आवश्यकता रही अछि। कारण आमनकर प्रत्येक जीवन रे केवल जे आमको पतन करुथिबा दुख आसीबो ताहा परमेश्वर केबे करंती नाही। आमको कष्ट दउथिबा दुख आसीबो परमेश्वर ताहा केबे करंती नाही। आमको जे गात को नहीं गला परी बा पाताल को ठेली देला परी दुख आसीबो परमेश्वर ताहा केबे करंती नाही। दुख मध्य परमेश्वर किछि उपकारजनक दुख मंगल प्रदानकारी दुख आमनकर जीवन में रखि थांती कष्ट जंत्रणा रखि थांती। जो माने पुलिस ट्रेनिंग करी अछंती जे कोनसी ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग ही नुह जे कोनसी ट्रेनिंग करी बाइबल ट्रेनिंग मध्य किंबा शिक्षक तालीम मध्य जे कोनसी ट्रेनिंग करी छंती ट्रेनिंग समयटा केबे मध्य काहारी जीवन रे सुख प्रदान करि न थाए। ता बड़ दुख कष्ट जंत्रणा ही थाए किंतु तार लाभटा से माने जीवन सारा पाई थांती।
କାହିଁକି ତାକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ବାଇବଲର କିଛି ଯଦି ଉଦାହରଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଉପକାରଜନକ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଉପକାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ପାପ କରିଥିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହେଇଅଛି, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଅଛି? ଇଏ ପାପ କରିଅଛି ନା ଏହାର ପିତାମାତା ପାପ କରିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2 ପଦ ଆଉ 3 ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେହି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଅନ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ପାପ ସକାଶୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହାଙ୍କଠାରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏ ପାପ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଗଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ତୁମର ଏଇ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲା? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହେଇଅଛି। ତାକୁ ପଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ, ତା କହିଲେ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 20, 22 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେବେ 20, 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି ବିନା କୌଣସି ପାପରେ। କେତେ କ୍ଲେଶ ପାଇଅଛି, କେତେ ଥର ଝୁଣ୍ଟି ଥିବ, କେତେ ଥର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଠିର ନଖ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କେତେ ଥର ବାଡ଼ି ହଜାଇଥିବ, କେତେ ଥର ଭିକ ମିଳିନଥିବ, କେତେ ଥର ପିଲାମାନେ ପରିହାସ କରିଥିବେ, କେତେ ଥର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ତା ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ତାର ସୁଖ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଉପକାରଜନକ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାର ଜୀବନରେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଉପକାରଜନକ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ, ତାପରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ମାନେ ତାର ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆସିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ପାଶୁନୁ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଷୟ। ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପୀଡ଼ା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଏଇ ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେପରି ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପୀଡ଼ା ଆସିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ସେଠାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେଇଥାଏ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 5 ପଦରୁ 13 ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଶାସନ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସୁଖକର ବିଷୟ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସେ ଆପଣା ଉପରେ ବହନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବଦଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ପାଉଛୁ କାହିଁକି? କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବିଷୟକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କରେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖକୁ ଏଲାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଯେଉଁ 2 କରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁଃଖ ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତିରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ,
से दुख आम को परित्राण आम को प्रदान करें स्पष्ट भाव में लिखा जाइए अर्थात परित्राण आम को सुखरे मिल ना केवे आम को केते कौन दुख मध्य दे आम को जीवाक अच्छे कारण किछि दुख परमेश्वर द्वारा आसी दुख मनुष्य को निद्रारू जागृत करे थाए माने से जो प्रकार जानी शुणी शोई पड़ी थाए चेई थाई मध्य शोई पड़ी थाए ए प्रकार निद्रारू से दुख ताको जागृत करे थाए निद्रारू जागृत करे थाए परमेश्वर दुख को एलाउ करती आम जीवन रे मोर कहिबार उद्देश्य ताहा गीत संहिता 105 गीत तार 23 पदर 26 पद पर्यंत जब आम पाठ करो विशेषकर 25 पदरे पाठ करो मिसर देश में परमेश्वर अपना लोक मान को घृणा रूप दुख देले परमेश्वर देले बोले लिखा जाइए से अनुमति देले घृणा रूप दुख जेपरी मिसर माने से मान को घृणा करिवे आउ से माने घृणा पाइबे तापरे से माने अनुभव करिवे जे ए देशर आम को बाहरिबार आवश्यकता रही अछि जदि ताहा परमेश्वर एलाउ करि न थान्ते से मानकर दुख जदि बढ़ी न थान्ता ताहले से माने आमान को मुक्तिर आवश्यकता रही बोली से माने केबे मध्य अनुभव करि न थान्ते सेतिपई घृणा रूप दुख परमेश्वर से मान को जीवन रे एलाउ कले तापरे परमेश्वर मूसा को पठेले तापरे से मान को उद्धार करागला परमेश्वर आमान को जागृत करैबा पई परमेश्वर आमान को शिक्षा देबा पई आमान को जीवन रे आमाने आशीर्वाद रो माने कमी रही जाइए बोली आम अनुभव करने बेले बेले आम जीवन में परमेश्वर दुख को एलाउ करिथांती से आम विचलित न हो आमने प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक तार 1 अध्याय 7 पदरु 9 पद पर्यंत मनुष्य को रिफाइन करने परीक्षा अग्नि रूप परीक्षा मध्य दे परमेश्वर गमन करैथांती मनुष्य को रिफाइन करने यहाँ मैंने भूली न जाऊ लाजार एवं धनी लोकर घटना मध्य लाजार केते दुख जंत्रणा कष्ट से पाउछंती से किंतु तांकर से दुख आमन को शिक्षा दिए जे ए दुख आमन को से आशा प्रदान करि थाए स्वर्ग आमनकर गृह अटे स्वर्ग आमनकर गृह अटे स्वर्ग आमनकर गृह अटे गीत रचक गीत संहिता 119 रो गीत रचक से लेखुअछंती 71 पदरे जे तुमर व्यवस्था मु शिखिबी एथिपाई दुखग्रस्त हेली तुमर व्यवस्था मते शिखेइबा पाई मते तुमे जीवन में दुख देई अछ मु दुखग्रस्त हेली आउ ताहा मो पाई भल हेला से दुख मो पाई मंगल उत्पन्न करी अछि से दुख मो पाई मंगलजनक हेई अछि जेपरी बाली रगड़ा पत्थर नदी मान करिया माने बाली रगड़ा पत्थर देखि थाउ बाली रगड़ा पत्थर माने बाली रे से रगड़ी हे कि प्रकार चिकण हेई थाए दी प्रकार पत्थर गोटे नदी कूल पत्थर आ गोटे बाली रगड़ा पत्थर नदी कूल पत्थर आराम रे थाए से लोक मैंने आनिले कांथ भितर लगे दियंती ताऊपर सीमेंट माटी दे भितर रखी दियंती किंतु बाली रगड़ा पत्थर ताकू देखा जा जगह सजेवा जगह रखती हीरा मध्य से प्रकार अटे कोयला खनि रे थाई 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 से कष्ट दुख जंत्रणा पाए किंतु जो बाहरी आसे लोक मानकर गलारे लोक मानकर आंगुठी रे विभिन्न प्रकार स्थान रे से शोभा पाए से अर्थात दुख कष्ट आममानकर उपकार निमंते दुख कष्ट रही अछि किंतु आममानकर भूल सकाशु जो दुख आसी थाए ताहा तो आममान को सुधारी थाए ठीक अच्छी किंतु परमेश्वर द्वारा उपकार जनक जो दुख आसी थाए ताहा आममानकर निमंते ही थाए ताहा आममानकर उपकार जनक ताहा आममानकर मंगलजनक ताहा आममानकर जीवन में आशीर्वाद उत्पन्न करि थाए कारण द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक तार 1 अध्याय 6 पद दुख कष्ट जंत्रणा मनुष्य को उत्तम शिक्षा प्रदान करि थाए उत्तम शिक्षा प्रदान करि थाए पुणी ता सहित मध्य परमेश्वर ऊपर निर्भर करने विषय मध्य शिक्षा दे थाए एबे अनेक धनी लोक माने अछंती से माने चाहिए कुआड़े मध्य जाई से माने चिकित्सित हो पारिबे किंतु ताहा न करी से माने परमेश्वर को निर्भर करूछंती कारण से माने जीवन सारा अपना अर्थ ऊपर निर्भर करथिले सेही द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक 1 अध्याय तार 5 पदरे प्रचुर दुख भोग प्रचुर सांत्वना और प्रचुर उन्नति आमन को प्रदान करि थाए जे परमेश्वर जा जीवन में जेतिकी दुख एलाउ करिथांती ता जीवन में सेतिकी प्रचुर सांत्वना आउ प्रचुर माने उन्नति मध्य परमेश्वर देई थांती सेतिपई आममानकर जीवन में एई दुख कष्ट जंत्रणा आममानकर जीवन में परमेश्वर दत्त ताहा अति आवश्यक विषय हेई थाए मध्य
କାରଣ ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇଥାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟାମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଦୁଃଖ ସେ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଖମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ବତିଘର ହେଇଥାଏ। ବତିଘର ମାନେ ନଦୀରେ ଯିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବତିଘର ଥାଏ, ସେ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେ ବତିଘର, ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବତିଘର ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ବା ବେଶୀ ଟାଉଟରୀ ହେବା ବା ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ୟଥା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କରେଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ କରେଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ତାକୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଥର ଅଛି, ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିଛି। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟୁଅଛି ତାଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଝୁଣ୍ଟିଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚେତନା ପାଏ ସେ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ନୋହ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କର ନଗର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିହାସ ରୂପକ ଦୁଃଖ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେହି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରଜନକ ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ ତାକୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେଇଦିଅ। ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେଲେ, ଜେଲ ଗଲେ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଚସା, ନିନ୍ଦା ରୂପକ କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣ ମିତ୍ର ସହିତ ମୁଖାମୁଖି କଥା ହୁଏ, ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଖାମୁଖି କଥା ହେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପକାରଜନକ ଦୁଃଖକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସୁଅଛି, ବିଚଳିତ ନ ହେଉ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଲାଉ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥକୁ ନେବ। ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିଦେଉ, କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ହେଇଯାଉ, ବରଞ୍ଚ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମୟର ଅଭାବ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନେବା। এই ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ